Tes, am audible? Halo, sir. Halo, Assalamualaikum. Sir. Waalaikumsalam. Good evening, Mas Good Gal. evening. What are you? I'm good, I'm Fine. good. Thanks. I'm good. How are you doing today, Mas Gali? Ya, fine tuh. Ah, It's been a while. It's been Gimana hasil ini? Hasil ujiannya? uh it was so struggling, to be honest with you. I it's so IELTS. hard, but I tried my best. So hopefully the score would be great in the next 2 weeks, hopefully. Cross fingers. Uh Next tuh. yes. Mas Gali, kita sudah, Ya, siap. yes, we have uh, finished all of the listening skills, right? Yes. Google. Bosan juga sih, Sir ya. Mhm. Ingin yang lain. Yes, yeah, exactly. Now we're gonna Kebetulan move juga on. Mhm. yang structure ini saya paling lemah kelihatannya waktu evaluasi yang kemarin itu hasil tes TOEFL-nya itu. Yep, yep. Yes, Nah, starting from today, uh, we're gonna be moving on to the next comprehension, which is structure and written expression. Okay. Before we go yes. further, Mas Gali, what do you know about structure and written expression in TOEFL ITP? What is the difference between the two? Maybe grammar. Mhm. Yes, exactly. Structure sama written expression itu memang uh, kata lain dari grammar, ya. Grammar. Uh, jadi intinya oh ya, how many questions in this section, sir? 25. Oh, really? Only 25? Uh, 40, 40. 40 questions. Iya, Yes, and you have to 40. finish them. And you have to finish them in how long? How long is the duration? 40 question. 40 questions in how many minutes? 25 minutes. Exactly. So, Itu dia. yes. Beratnya gitu, 25 minutes, Pak. Mhm. Mhm. Jadi kalau 40 soal harus dikerjakan dalam 25 menit, kira-kira satu soalnya harus kelar berapa detik, Sir? Ya, 0,7 menit ya. Iya, 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 iya. Setengah Eh, menit ya. Kalau iya, 6 menit. Nah, Nah, di TOEFL ITP, section 2 atau Structure and Written Expression itu dibagi dari 40 soal dalam durasi 25 menit. Nomor 1 sampai nomor 15 disebut sebagai structure. Semuanya pilihan ganda sebenarnya, tapi yang 1 sampai 15 itu pilihan ganda A, B, C, D untuk memilih yang mana kira-kira yang paling tepat untuk filling the blank, ya kan? Tapi kalau nomor 16 sampai 40 itu disebut written expression karena kita harus memilih yang salah, betul? betul. Nah, kita harus That's pilih right. yang salah. Nanti kita lihat di sini di buku longman-nya bisa dibaca sendiri lebih detailnya. Tapi di comprehension ini, sir, skillnya paling banyak dibandingkan listening dan reading combined. Kalau tidak salah ada sampai 70, 60-ish skills. Jadi kita harus benar-benar uh, apa namanya bahas sebanyak mungkin gitu. Dan I Hmm. think I noticed that my based on my observation with you, I think your grammar knowledge and skills are already in a good starting point. You understand about the articles, the stances, and everything. So I think this is just for reviewing what you have Review. learned previously. Yes. Nah, ini bisa kita langsung loncat aja, Sir, ke skill nomor 1. What is the first skill?
Be sure the sentence has a subject and a verb. Yes. Apa maksudnya nih, Sir? Kalimat harus mempunyai subjek dan kata kerja. Mhm. Jadi kita bisa bilang itu sebuah kalimat dalam bahasa Inggris kalau setidaknya ada berapa subjek dan ada berapa verb, Sir? Satu subjek, satu verb. Ya, betul Satu sekali. subjek. Ya, betul sekali. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris, in English, itu kalimat bisa dikasih titik, artinya bisa dikategorikan sebagai a sentence kalau dia setidaknya memiliki a subject atau one subject One plus subjek. a verb atau one verb. Contohnya seperti apa, Sir? Contohnya, uh, I am play. I play. Yes, Uh, I work. I study. I work. Sesimpel I itu. study. Sesimpel itu. Nah, eh, ini skill pertama kita. Kita harus aware yang mana subjeknya, yang mana verbnya. Nah, kita bisa baca di sini. Yes, silahkan, Sir. You know that a sentence in English should have a subject and a verb. The Mhm. most common types of problems that you will encounter in structure questions on the TOEFL test have to do with subjects and verbs. Perhaps the sentence is missing either the subject or the verb or both, or perhaps the sentence has an extra subject or verb. Yes. Jadi di nomor 1 sampai 15 itu contoh soalnya seperti ini yang yang ada di dalam box. Ada blank space ya. Yang ini itu disebut blank space. Uh, Tempat yang kosong yang perlu kita isi kira-kira yang mana. Nah, skill pertama mengingatkan kita untuk ngecek dulu nih. Ketika kita diberikan soal seperti ini, Sir, kita harus langsung analisa. Ini kan ada titik, berarti ini harus kalimat. Yang mana subjeknya? Apakah sudah ada subjek di sini? Apakah sudah ada verbnya? Kalau tidak ada, berarti itu yang dibutuhkan. Seperti itu maksudnya, Sir. Soalnya di nomor 1 sampai 15, most likely yang di blank space kan atau yang dititik-titikan seperti seperti ini, waduh, it's lights up here. Sorry. Oh, thank God. Now it's back. Alright. Ya, eh, sampai mana tadi kita, Sar? Sampai dengan mengecek satu kalimat, Mhm, ada verbnya dan ada subjek dan ada verbnya enggak. exactly. Nah, Nah, sekarang coba kita lihat di sini, Sar. Kira-kira yang mana? Astagfirullah. mati lampu hujan. I think so. I think so. Jeklek, Sar. Hanya jeklek. Cek lagi ya. Ya, oke. Di sini kira-kira yang disebut sebagai verb yang mana, Sir? Verb Mhm. wash back. Waduh. Hmm? Sebentar ya, Sir. Was Ya, back. Oke, betul. Eh, oke. Back up ya. Up-nya ini adalah kolokasi dari back ya. For miles on the freeway. on the freeway. Jadi yang hilang di sini apa, Sir? Subjek. Subjek yang hilang. Lalu berarti ini harus subjek ya. Kira-kira kalau ini subjek hilang, ini verb, lalu yang ini apa, Sir, disebutnya? For miles on the freeway. eh itu apa ya, semacam kata keterangan ya. Mm-mm. Keterangan yang mana, Sir? For miles itu kayak objek proposisi. Objek Iya. proposisi. Objek proposisi. For mile on the freeway. Jadi tidak ada objeknya sebenarnya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi ini Tidak ada keterangan objeknya. miles ya, maksudnya bermil-mil.
ya. Terus ini keterangan tempat juga on the freeway, right? Ini keterangan kuantitas 4 miles. Ini keterangan lokasi atau tempat. Kasih. Tapi kita sebenarnya tidak perlu fokus ke sini. Hmm. Kita perlu fokusnya ke sini saja. Oke, this is so easy I think for you. Langsung aja A, B, C, or D. Traffic. Traffic. Kenapa traffic? Traffic karena was-nya itu singular. Mhm. Jadi Eh, yang harus dieliminasi yang mana kira-kira? yang adverb kata keterangan yesterday in the morning itu adverb. Mhm. Sebenarnya cars itu juga subjek sih sebenarnya, tapi ini plural ya. Exactly. Jadi Hmm. titik poinnya di uh, is it singular or plural ya? Ya. Karena Hmm. verbnya udah jelas was pasti singular. Singular. Yes, Charlie ya. Oke. Nah ini ada kunci jawabannya. Mhm. Hmm. Right. C is the best answer because it contains the singular subject, Subjek, traffic, traffic. right? That agrees with the singular verb, yaitu was. Answer A, yesterday, and answer B, in the morning, are not subjects, right? They are called apa, sir? Kata keterangan adverb, Ya, adverb of adverb of time. time, exactly. Mhm. Oke, lanjut. Yang kedua, yang hilang apa, sir? Yang hilang verb Verbnya. Jadi yang harus eh, dijawab Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? bravo Bravo. Mhm. are needed. Yes, engineers are needed for work on the new space program. Kalau di Indonesia kan apa tuh, Sir? Engineers membutuhkan Kalau kerja eh, dengan apa ya new space program Mhm, program baru. mhm. Oke. Hmm. Bukan membutuhkan ya, Sir. Kalau Dibutuhkan, membutuhkan, dibutuhkan. ya. Kalau membutuhkan itu aktif, need aja. Ini pasif. Engineers need. Engineers membutuhkan. Kalau are needed berarti pasif ya, Sir. Pasif Pasif artinya dibutuhkan. yang dibutuhkan. Alright. Mhm. Contoh ketiga, yang hilang. What is missing? An example three. To be. Mhm. To be-nya ya. Ya. Jadi kira-kira yang mana, Sir? Yang di will be going to. Mhm. The boy will be going to the movies Ya. with a friend. Kenapa Alfa salah? Alfa sudah ada subjeknya itu. Tidak boleh double Boy. subject. Mhm. Nah, He-nya salah, right? eh, Kalau Bravo, kalau Bravo itu sudah subjek dan ini subjek dan verb ya. mhm, Terus going biasanya kan going itu biasanya ya is going to atau harus ada to be ya. mhm. Kalau was sepertinya kok lampau ya. Ini ini Ah, future. mhm. Katanya masa akan datang. Oke. Jadi pas kalau ada was. Mhm. Nah, Perlu sedikit saya ralat sedikit. Memang nah, benar di sini Bravo juga salah karena double subject, makanya penting sekali kita mengetahui dan menganalisa, oh sudah ada subjeknya yaitu the boy. Makanya kalau dikasih he lagi di Alpha sama Bravo pasti salah. Tereliminasi, eliminated ya sudah jawabannya. Tapi kalau sampean bilang was-nya kurang tepat karena going to itu nggak boleh pakai was. Kurang tepat ya, Sar, karena was kurang itu tepat ya. boleh. The boy was going to the movies with a Oh, friend. Boleh. Artinya, mungkin kemarin, atau seminggu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, atau bulan lalu, hmm. dia itu pergi ke, apa namanya?
Cinema sama sinema dengan temannya. sama temannya. Gitu. Kenapa pakai was going dibandingkan past tense aja, yaitu the boy went to the movies with a friend. Kenapa pakai was going? Karena dia mau mengemphasize dia perginya itu butuh waktu mungkin 1 jam, 3 jam perjalanan menuju ke bioskop. Karena mungkin dia dari kampung ke kota, mallnya cuma ada di city center. Dua-duanya boleh, sir. The boy went to the movies with a friend, Boleh. atau the boy was going to the movies with a friend. Both are okay and acceptable. Tergantung panjenengan pengen nge-emphasize eh, di waktunya atau di progresifnya gitu. Terus kenapa Charlie salah, sir? Charlie, kalau saya lihatnya ada relaxing itu, relaxing is relaxing going double ya. Yes, double kata kerja actionnya, padahal sudah ada going. Tapi isnya benar sih, tapi Nah, relaxingnya yang salah. Isnya boleh sih, wasnya juga boleh sih, tapi ada he dan ada relax. hmm, Maka yang paling tepat adalah delta. ya udah. Seperti itu. Saya boleh screenshot sebagai bukti uh, Oh, ya, Iran sah? Alright, oke. nanti Eh, two, one. Thank you so much. oke. Oke. Mungkin ini sepele ya, Sir, mengetahui subjek dan verb, tapi sesimpel-simpel itu masih banyak yang lupa, Sir. Iya. Apalagi struktur kalimatnya itu panjang sekali, Sir. Ah, itu dia, Sir. Nanti kita coba. Nah, Oke, sekarang langsung aja kita kerjain. Ini saya penasaran. I'm wondering if you ever, if you have ever tried this assignments in this long man book. Have you? nah. Ya, setelah dari apa namanya? Setelah dari panjenengan memberikan ini kan saya baca-baca juga yang dari itu kan dikirim. Mhm, Biasanya kan satu yang kemarin panjenengan kirim itu yang mhm, satu buku tapi bukan bukan ini bukan apa namanya bukan bukan dalam bentuk hard copy tapi soft copy. mhm. Iya. Itu saya juga ini apa namanya belajar. Kemudian juga ya yang video-video itu program itu yang dari kampung Inggris juga itu kan ada TOEFL TOEFL itu. Mhm. Yang kita kapanpun bisa membuka itu juga saya pelajari juga Sir. I see. Yes, nice, good for you. Kalau yang ini sudah dikerjakan semua, Sir? 3 sampai 10? Tiga sebelum Belum ya? Karena do you need some time atau kita langsung kerjain bareng? Maksudnya, kerjaan bareng aja Sir ya. okay. Number Ya. three. Oke, ini tugasnya hanya, oke, the instruction is exercise one, underline the subjects once and the verbs twice, right? In each of the following sentences. Jadi di garis bawahi satu kalau itu subjek. Oke, intinya yang mana subjek, yang mana verb. Terus indicate if the sentences are correct or incorrect. Kalau correct dikasih C, kalau incorrect dikasih I. Karena kita verbal aja langsung ngerjain bareng langsung aja. Contohnya nomor satu incorrect karena when-nya itu salah. Ya, 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 ya. Mhm. Kenapa? When Kenapa fish, salah, Sir? when fishing, ya. When fishing. Mhm. Tidak ada subjeknya ya. Mhm. Yes, exact. Last week, Maksudnya sebelum when itu harus dikasih subjek. subjek. Jadi kalau tidak ada subjek seperti ini, kita bingung yang mana subjeknya. Makanya when-nya itu ditandain verb when ini perlu subjek, right? Apapun itu subjeknya I, you, and singular subjek juga boleh. Kalau yang kedua correct ya, karena can be obtained berarti itu aktif atau pasif, sir? Eh, pasif. Pasif, betul sekali. Now, let's analyze number three.
Silakan di-mention, dibaca dulu semuanya, terus Mm-mm. yang mana subjek, yang mana verb, correct or incorrect. Nah, incorrect nih. Mhm. Boleh dibaca Incorrect. dulu kalimatnya. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Mhm. Incorrect. Incorrect karena No, not verb. iya, there is no any verb, right? Ya, Subjeknya yang mana, sir? subjeknya a job. Subjeknya ini semua subjek. Ya, Ini subjek semua, sir. Walaupun subjek utamanya a job, ya, tapi a jobnya tuh dikasih keterangan lagi. ya. Pekerjaan di pagi eh, di shift pagi dan malam di at the plant itu bla 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 harusnya available. Berarti harusnya pakai verb apa, sir? Bisa is, Mhm, bisa was, mhm. Betul bisa sekali, modal ya. betul sekali, betul sekali. Mm. Ya, kenapa available butuh ini is atau was sebelumnya? Karena available itu noun ya. Hmm, Apple. apa available, sir? Bukan noun. Bukan ya, tersedia. Kalau ya, kalau nounnya adalah availability. Availability ya. Hmm, Ini eh, Ketersediaan tersediaan ya. baru noun. Kalau available tersedia. Tersedia. Adjective. Berarti adjektif ya. Exactly, Ya. exactly. Yep, ini incorrect. Number four. Number four, the new computer program has provided a variety of helpful application. Hmm, Correct. Correct. Ya, Kenapa? ya sudah ada subjeknya, the new computer program. Hmm, Kemudian has provide itu verb-nya. mhm. Oke. eh, Subjeknya yang mana, sir? The new computer program. Betul sekali. Subjeknya the new computer program. Verbnya. Verb-nya Mhm. has provides ya. Oke. Apakah boleh has ketemu provides? eh Boleh sih sebenarnya, tapi boleh sih karena kan subjeknya kan singular itu. Mhm. Nah, Oke, has artinya apa, sir? has artinya mempunyai ya, Ya, mempunyai. Berarti dia verb ya. Mempunyai. Kalau provides, verb juga artinya. provide, menyediakan, bukan ya, Ya, menyediakan. Betul, betul. betul ya. Betul. Jadi apakah bisa, kalau kita Indonesia kan program komputer baru itu mempunyai, menyiapkan a Nah, variety of helpful applications. Di sini incorrect, sir. oh Karena invalid ya. ada dua kata kerja. Oh iya 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 iya. Si, uh, like you said, has itu kata kerja, ya. Provides juga kata kerja. Verb Bekerja. one. Has verb one, sama kayak have. Provides juga verb one. Ini salah, incorrect karena double verbs. Double verb ya. Oh iya iya iya, Mm-mm. iya. Tidak boleh double verbs. Kenapa? Karena subjeknya hanya satu. Kecuali kita pakai konektor, pakai conjunction, baru. Tapi ini hanya satu subjek, jadi dipilih satu aja. Has aja atau provides aja. Gitu. Alright. Next, number five. Number five. Uh, the book can be opened only with a special screwdriver. Mhm.
The box can be opened only with a special screwdriver. Screwdriver. Correct or incorrect? Correct. Correct. Subjeknya, Subjeknya the book verbnya can be opened. can be opened only with a special screwdriver. What is it called? Object. Objek boleh ya. Hmm. Mhm. Terus number 6. Number 6, the assigned text for history class. It contains more than 20 chapters. Mhm. Incorrect. Kenapa? Double subject. Mhm. Subjek yang pertama adalah The assigned text for history class. mhm. Itu yang subjek pertama. Yang kedua, it. Yes, exactly. Ini salah, incorrect, karena ada dua subjects, yaitu yang pertama di assign text for history class. Cara bacanya di ya, sir, karena dia B. ketemu vowel A, I, U, E, O. Jadi artikel the ketemu kata yang diawali oleh uh, vowel, salah satu vowels, yaitu A, I, U, atau O, itu dibaca di assigned The text. assigned. Ada the apple, The apple. the arms, right? The eyes. The eyes. Can you give me another example? The blah blah The blah. How do we say samudra? samudra. The ocean. The ocean, betul sekali. Dan ini let's get back to it. It-nya yang bikin salah juga ya karena double subject. Verb-nya ada, Verb-nya ada contains. contains, betul. More than Terdiri. 20, more than 20 chapters adalah Objek ya. yep, chapters. Ada. Yep. 7. The papers in the was the basket should be empty emptied into the trash can outside. Mhm. Incorrect ya. Yang salahnya di mana? Double verb ya. Double Should verb. be. Should be and can. Should be. Oke. Apa artinya should be emptied, sir? Ini seharusnya kosong ya. Seharusnya dikosongkan. Kosong ya. Mhm. Masih Mhm. Subjeknya adalah subjeknya the papers. yes, the peppers yang berada di waste basketnya itu seharusnya atau sebaiknya dikosongkan ke Into the kemana? trash. Ke trash can yang di luar, right? Jadi salahnya yang mana, sih? Salahnya itu should be dengan can outside. Ada can-nya double modal. Oke, can-nya ini apakah can di sini artinya modal, sir? Coba bisa di Google trash can itu gambarnya seperti apa? Oke, oke, saya coba ya, sir. Saya coba. Trash can. Trash can itu apakah modal artinya atau dia benda lain, sir? Kita coba lihat, kita cek sama-sama. Oke, apa artinya trash can? Can you see my Google page? Trash can. Tempat sampah. Exactly. Jadi trash can itu bukan berarti sampah bisa atau sampah
tambah modal, Nah, tapi trash can itu ternyata bahasa Inggrisnya tempat sampah, Sir. sampah. Tempat Oh, sampah yang di luar yang besar itu bisa disebut sebagai seperti ini, trash can. Memang disepasi. Jadi can-nya itu bukan modal auxiliary, tapi memang sebutannya ini, tempat sampah. Can juga selain artinya modal atau tempat sampah, ada artinya lain, Sir. hmm. Bisa dicek apa kira-kira can. Coba kita lihat. Nah, ini dia can. Hmm. Sarden tahu Sarden ya. itu makanan di dalam can. Oh, Apa itu can, Sir? Berarti kaleng. iya kaleng. Oke, jadi satu kata bisa beraneka ragam ya, Sir. Meaningnya tergantung konteksnya. Konteksnya Nah, yep, let's continue. Number 8. Oke, berarti 7 incorrect atau correct? korek ya berarti. Betul sekali, harusnya Eh, correct. eh, Nomor 8 sekarang. Silakan. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Mhm. Incorrect. Karena, Tidak ada verb. Nothing verb. yep, betul sekali. Tidak ada verbnya. Kira-kira kalau mau kita tambahin verbnya, verb apa kira-kira yang bisa dan masuk di kalimat ini, Sa? Kira-kira verbnya apa dan diletakkan di mana? Ditaruh, ditaruh di setelah ya, setelah departure before dawn. Nah, Mhm. dimasukkan kemudian baru on a boat in the middle of the harbor. Oke, jadi apa kata kerjanya kira-kira? Kata kerjanya apa ya? Bisa ya, Sir ya? Eh, Kalau bisa nggak kalau saya bilang departure before dawn on a boat is in the middle of the harbor. is in is in the middle of the harbor. Apa sih artinya ini, Sir? Departure before dawn, kedatangan ya, Sir ya? Kedatangan ya. Atau kepulangan? Sebelum Departure tuh kedatangan. Are you sure? Arrival apa? Oh iya kepulangan ya. Mhm, mhm. Yes. Kepulangan Ustaz. Ya, kepulangan before dawn. Apa before dawn? Sebelumnya. Sebelum apa itu dawn? Dan itu apa tahun Maghrib ya atau gelap gitu. Kita cek dulu dan itu apa. I might be wrong. Let's check. Seingat saya dawn itu mulai gelap maghrib ya. Oh maghrib sorry, sorry. Subuh ternyata. Subuh. subuh. Fajar. Jadi kayak sebelum sunrise ya. On a Iya, boat. Di atas kapal. In the middle of harbor. in the middle. Artinya, Harbor mhm, pelabuhan ya. betul sekali pelabuhan. Jadi bisa ya isnya ditaruh di eh, setelah about sebelum in the middle of the harbor. Middle. Mhm. Jadi kedatangan, sorry, kepulangan
eh Sebelum fajar boleh ya, kepulangan sebelum fajar di kapal di itu. atas kapal. Di atas kapal itu akan berlangsung gitu ya, maksudnya di tengah-tengah pelabuhannya nanti, bukan di ujung atau di awal, tapi dia di tengah-tengah gitu. Number nine. Yesterday found an interesting article on pollution. Incorrect. Incorrect karena Tidak ada subjek. tidak ada subjek ya. Hmm. Kira-kira subjek yang bisa dimasukin gimana, Sir? Harusnya. Yesterday it like bisa si bisa he ya. Mhm. Iya ya. I Eh, found I eh, found an interesting article on pollution yesterday. Atau yesterday-nya di awal. Yesterday, I found an Upon interesting and article on interesting. pollution. Yes, incorrect. 89. Nah, Last one. Nomor 10. nomor 10, the new machine is processed 50% more than the previous machine. Mhm. Ini korek, Oke. Correct atau incorrect? korek ya. Correct. Subjeknya apa? Subjeknya the new machine. The new machine. Verbnya? Verbnya is. Oke. Is. Terus processes apa, Sir? Processes. Iya, kata kerja ya. Kata kerja juga. Apakah boleh? Hmm, Is nggak boleh. bertemu. Kata kerja is dan kata kerja processes bertemu. Nggak boleh. Why tidak boleh? Nah, harusnya ya jadi double verb. Mhm. Eh, Mas Gali bilangnya I love you ke istrinya atau Hmm, I am love you. I love you. Exactly, right? Nah, Exactly, karena eh, apa namanya love itu sudah verb satu, right? Nggak perlu satu. dikasihin to be, Ya. mau is ya, kecuali dikasihkan ing, right? Hmm. Boleh dikasih is kalau di ing kan, di verb ing kan, atau diapakan sah? Atau di verb 3 ya. Exactly dipasifkan, ya. Pasif. Nah, Boleh di eh, misalnya kalau dibilang I am loved by you, saya hmm, dicintain olehmu. Boleh juga I am loving you, I saya love sekarang ini you. sedang mencintaimu. On progress selalu gitu. Nah, kalau mau dibuat love aja nggak boleh ada temnya ya, nggak boleh ada Ya. temnya. Exactly, sama halnya di sini. Is-nya bikin salah. Alright, is it clear? Do you have any questions? Clear. So clear ya. Nah, Oh, cuma tadi agak bingung antara P dengan verb one itu ya nggak boleh. Jadi sehingga nanti terjadi double verb. hmm, Itu iya. aja nomor 10, kemudian tadi nomor berapa lagi saya itu ya. Mhm, Nomor 10, kemudian nomor 4 mhm, has provides, mhm. kemudian sama the trash can outside. Yes. Seperti itu. That's Eh, okay. Yes, we learn something new every day. Alright, itu skill satu. So simple, so easy. Kita langsung lanjut ke skill 2 tentang apa, Sir, ini? be careful of object of preposition. Iya, maksudnya apa tuh, Sir? Be Uh, careful of objects of prepositions. menerangkan ya, menerangkan objek ya.
kita harus hati-hati dengan objects of prepositions. Preposition. Apa sih itu objects of prepositions? Apa yang dimaksud dengan objects of prepositions? Bisa dilihat di sini. An object of preposition is a noun, Noun, pronoun, pronoun, gerund, gerund, or noun clause, right? That comes after a preposition, such as in, at, of, to, by, by, behind, on, behind, and so on, on. so on. Mhm. Uh, to form a prepositional phrase. Jadi contohnya, uh, after his exams, Tom will take a trip by boat, right? This sentence contains two objects of prepositions. Exams is the object of the preposition after, and boat And would is the object of the preposition by. exactly. So an object of preposition can cause confusion in structured questions on the two-will test because it can be mistaken for the subject of a sentence. Jadi maksudnya itu gimana, Sir? Kira-kira? Maksudnya bahwa objek preposition itu bukan subjek dalam kalimat. Betul sekali, betul sekali. Nah, Yes. Jadi after exams ya, setelah apa namanya? Ujiannya dia, Tom will take a trip. we'll Jadi take a trip. Tom ini nggak boleh dihilangkan gitu ya, right? Mhm. By boat, boleh gitu. I see. Jadi yang di dalam kurung ini itu Objek preposition. keterangan tambahan ya, sunnah ditambahin boleh untuk memperjelas Tom itu mengambil trip karena setelah dia ujian gitu dengan boat atau kapal. Tapi Tomnya nggak boleh digantikan oleh his exams, right? Karena those are two different things. Langsung aja, contohnya di sini. Mhm. With his friend, blah 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 blah, found the movie theater. Kurang apa, Sir? Kurang subjek. Yes, exactly. Makanya jawabannya udah ditulis di situ adalah Iya, yes. Oh, he. aha. Oke, sebentar. Oke, silakan dibaca, Sir. In this example, you should look for the subject and the verb. You should notice the verb found, and you should also notice that there is no subject. Notice. Do not think that friend is the subject. Friend is the object of the proposition with, and one noun cannot be both a subject and an object at the same time because a subject is needed in the sentence. Answer B. He is the best answer. Answer A, C, and D are not correct because they cannot be subject. Exactly. So that is the explanation of why we should choose and pick Bravo, bukan Alpha, Charlie, atau Delta. Langsung aja ada sedikit notes di sini di dalam boxesnya. Okay, the following chart outlines the key information that you should remember about objects of prepositions. Oke, ada note yang pertama, apa itu, Sir? Objects of prepositions. Object of preposition. A preposition is followed by a noun, pronoun, gerund, or noun clause that is called an object of the preposition. If a word in an object of a preposition, it is not the subject. Exactly. Exactly.
So, preposisi itu contohnya apa, Sir? Preposisi contohnya it ya, it, at, in, on, by, after, before. It? What do you mean by it? Like I and T? At bukan it. Oh, at, yes. Ya, Ya, artinya in, at, of, to, by, behind, by, behind, on. Nah, under, and so nah, on and so forth, right? Yaitu disebut prepositions. Hmm. preposition. Nah, objects of prepositions itu ketika eh, preposisi tadi itu mengikuti salah satu dari noun atau pronoun atau gerund atau noun clause. Noun apa sih, Sir? Kata benda, Pronoun. kata ganti. Oke, gerund. Gerund itu eh verb ing, Yes, exactly. Contohnya, swimming, yes, swimming. swimming. Ya. Kalau noun clause, Noun clause itu, noun clause itu eh mhm, aduh keterangan tambahan benda ya. Aduh, betul. clause itu apa ya? Mhm. Contohnya kayak saya sedih eh, dari apa yang dari buku yang saya baca gitu. Eh, I am really sad atau I'm really Set. touched, ya, I'm really touched. Saya tersentuh by the book I just read. Nah, the book that I just read, buku yang saya baru aja baca itu disebutlah itu sebagai noun clause. Noun clause. Exactly. Nah, itu salah satu dari itu tadi, kalau diikuti oleh preposition disebut sebagai objects of Object preposition. of preposition. Tapi objects of prepositions tidak sama dengan subject. Tidak sembilan subjek. Exactly. That's the key, right? Karena tadi kita mau linkkan, kita mau konekkan sama sub skill satu. Itu penting sekali untuk analyze, aware, dan cari tahu di mana subjek dan di mana verbnya. Kadang-kala kita dikasih bingung sama objects of preposition versus subjects, right? Oke, langsung aja. Contohnya di sini kerjain exercise 2. I think you need some time for doing this. So I'm gonna give you like, okay, 10 minutes. Is it enough? 10 minutes. 10 minutes. Oke. Oke. Nah, Silahkan dijawab correct or incorrect. Sorry. Terus dianalisa juga mana subjeknya, mana verbnya, sisanya apa, apakah ada objects of prepositions. Understood? number three. Oke. It's 20:48. I'm gonna I will be back at 20:58. You have 10 minutes to finish this assignment. Good luck, Mas Dal. Oke. Nah, saya ambil buku dulu.
All right, Mas Gali, have you done? Mas Gali, you there? Mas Gali, I still cannot hear you. I'm afraid. Hello, sir. Okay, have you done? Dan, Cool. Uh, let's begin with number three. correct. Okay, and number four, Correct. number five. Number 5, incorrect. Why? Why do you think it's incorrect? Number 5, no, not subject. Yes, it's missing a subject, right? Um, Number six. Number 6, incorrect. You sh- Number 6, correct. okay. Number seven. Number 7, incorrect. Why? Double subject. Double subject. Yes. Number eight. Number 8, correct. Mm-hmm. Number nine. Number 9, incorrect. Why do you think so? Missing subject. Mm-hmm. And last but not least, number 10. Correct. Okay. Is it too easy? Ya. Okay, cool. Mhm. Now, kita langsung masuk aja ke skill ketiga, Sir. Nggak apa-apa ya kita agak ngebut ya, Sir, soalnya skillnya cukup Nggak banyak. apa-apa. Uh-uh, Ah, dirangkap. nggak apa-apa, sir. Biasanya kalau di listening kan satu pertemuan satu skill ya. Tapi, Sulit memang. uh-huh. Kalau Kalau ini banyak. kalau structure menurut saya kita bisa gabung-gabungin karena mereka related to each other dan cukup sedikit juga materinya. Yes, Hmm. skill number three, what is it? Be careful of a positive. Masih ingat apa itu A positif? A positive, apa ya? Mhm. Oke, coba kita baca dulu ini, Sir. Mungkin setelah baca bakal paham. A positives can cause. A positive can cause confusion in structure question on the TOEFL test because an a positive can be mistaken for the subject of a sentence. Mhm. And an appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Hmm. Jadi Indonesianya saya bisa bilang A positives itu dia itu yang di koma-koma itu loh, Sir. Dia mainnya koma-koma. Contohnya di sini Hmm. Sally, koma, the best student in the class, koma, got an A on the exam. Sally, si si siswi terbaik di kelasnya itu mendapatkan A di ujiannya. Nah, ini tuh bukan double subject, tapi maknanya sama. Sally itu ya the best student in the class dan sebaliknya the best student in the class itu Sally di Really. kalimat ini. Tapi boleh di sini tidak dikatakan double subject karena dia pakai koma, Sir. Oh. Dikomakan sebagai keterangan aja. Nah, Hmm. kalau dipakaikan koma kayak gini, itulah disebut appositives. Dan dia boleh ya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut si Sally itu. Contohnya, uh, I was originally, sorry, I am originally from hmm, Kutai Kartanegara, koma, one of regencies in East Kalimantan, gitu. Jadi saya berasal Hmm. dari Kutai Kartanegara, koma, Kutai Kartanegara itu ya salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, gitu. Jadi hanya penjelas. Salah satu kabupaten di Kalimantan Timur ya Kukar, Kutai Kartanegara. Kukar ya salah satu kabupaten gitu. Maksudnya hanya.
memberi penjelasan lebih lanjut gitu ya, aka kita bilangnya aka or gitu, right? Nah, in this example, Sally is the subject of the sentence, and the best student in the class can Which easily be recognized as an appositive phrase because of the noun student and because of the uh, what is it? Come mass. What is come mass? All right, the sentence says that Sally and the best student. Oh, the commas. I don't know what is commas. Anyway, the sentence says that Sally and the best student in the class are the same person, right? Sally sama yang apositifnya itu adalah orang yang sama. Note that if you leave out the appositive phrase, the sentence still makes sense. Jadi tanpa apositif pun tidak apa-apa, sir. Misalnya dihapuskan aja the best student in the class, kita hapuskan, kita mau bilang Sally got an A on the exam, tetap boleh. Nah, jadi intinya apositif itu tidak wajib, tapi dia hanya memberi penjelas, keterangan lebih lanjut, dan itu kadang kita dibuat bingung, yang mana subjeknya ini? Apakah ini subjek atau apositif? Tadi kita di atas dibuat bingung, apakah objects of prepositions itu subjek? Ternyata bukan. Sama halnya sama apositif. Bukan subjek utama. Dia hanya penjabaran dari subjek. Contoh lagi. Langsung aja ke contoh nomor satu, sir. Bla bla bla. George is attending the Yes, lecture. Mhm. my friend, Yes, my friend. Si George itu is Josh, attending the lecture. Right? Kenapa right now salah, sir? right now, bukan bukan ini ya, bukan subjek. Right now, kata Mhm. keterangan. Iya, benar. Adverb. Iya, benar sih. Adverb. Betul, betul. Tapi kalau saya hapuskan komanya, dua-duanya ini saya hapuskan right Hmm, now. Right now, George is attending the lecture. Boleh nggak? Boleh ya? boleh, boleh. Exactly. That's the important. That shows you how important the comma is, right? Jadi koma, satu koma, dua koma itu bisa menentukan sekali. Karena kalau ini komanya dihapus, alfa bisa sebenarnya. Aku bisa. Hmm. Alright, langsung aja contoh dua. Sorry. Yes. Bla bla bla. Sarah Ya. really misses her basketball shots. A. Mhm. An excellent basketball player. Yes, an excellent basketball player, Sarah really misses her Really basketball shot. is. Mhm. Kenapa Bravo salah? Bravo ada isnya itu. Charlie Charlie itu seperti sentence. sudah, itu sudah sentence, bukan seperti Nah, tadi. Ada nah, is-nya juga. Terus, oke, jadi kenapa Charlie nggak boleh ada sentence? Kan ada koma, harusnya boleh dong. nah, harusnya ada ini mungkin ya kata penghubung ya. Exactly. Connector. Connector atau conjunction baru boleh Charlie. Kalau delta, Sama. Ya, excellent basketball play itu sudah seperti sentence. mhm. Play di situ Verb. are excellent basketball play. Are you sure? Play itu bisa jadi noun, loh, sir. eh, jadi noun ya jadi playing ya. Hmm, Jadi, I wanna go to the play. Aku mau pergi ke pertunjukan play itu. I have a good play. Permainan bisa jadi permainan artinya. Jadi uh, permainan basketnya dia yang sangat excellent gitu. Kenapa delta salah? Padahal nggak. Kalau play itu bukan verb, dia sebagai noun. Kenapa delta tetap salah, sir? Mm, 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 mm. Karena terdiri dari subjek dan verb ya. Her excellent basketball play. Oke, Noun ya. oke. Seperti ini, sir. Kalau play-nya di situ,
Kalau Hmm. play-nya di situ bukan verb, delta ini bisa jadi apositif karena eh, dia artinya itu adalah cara mainnya, cara main basket, cara main basketnya dia yang sangat bagus itu jadi another subject atau bisa jadi apositif. Tapi di sini rumusnya apositif adalah bukan hanya koma, boleh koma satu atau koma dua, tapi juga harus sama dengan maknanya dengan Sarah. Hmm. Ya. Jadi yang sama dengan yang artinya sama dengan Sarah itu adalah pemain, player, pemain basket yang sangat bagus itu sama dengan Sarah. Tapi kalau cara mainnya itu sama dengan skill, bukan orangnya, right? So I think that is so different. Tapi bisa jadi ini juga salah karena play itu adalah verb. Alright, next. Apakah masih ada contoh ketiga? Kita coba lihat. Oh, tidak ada. Langsung ke notes-nya di sini ya, Sir. Silakan. Ada beberapa catatan di apositif. Nah, ini yang saya bilang tadi, formulanya apakah pakai satu koma atau dua koma. Mhm. Silakan dibaca Hmm. dulu ini. An appositive adalah And a positive is a noun that comes before or after another noun mhm, and is generally set off from the noun with commas. mhm, If a word is an appositive, it is not the subject. mhm, Following appositive structures are both possible in English. mhm. Jadi kita bisa pakai dua koma atau satu koma juga boleh. Tapi versinya harus seperti ini kalau pakai sebentar loading ya, Sir. Belum muncul ya merah-merah saya. Belum. Oke, sebentar. What happened? Oke, yep. Nah, jadi kalau mau pakai dua koma harus yang ini, yang satu koma yang ini. Apa bedanya, Sir? Kapan kita pakai dua koma? Kapan kita pakai satu koma untuk apositifnya? And what is the difference? Hmm, apa ya? Kapan dia pakai 2 koma, 1 koma ya? Mhm. Positif. Jadi kalau dia pakai dua koma, Hmm, yang di paling depan adalah subjek. subjek, baru apositifnya di tengah-tengah. Hmm, Kalau apositifnya di tengah-tengah, dia pakai dua koma, baru verb ya, atau objek, kata keterangan whatsoever. Tapi kalau apositifnya yang duluan, komanya hanya 1 koma, hanya satu. hanya satu. Ah, Objek, verb, dan verb, objek, dan objek. lain-lain. Itu langsung ketemu, nggak boleh dipisahkan oleh koma. Seperti itu. Yang hanya dipisahkan oleh koma adalah kalau dua koma hanya kalau apositifnya berada di tengah-tengah. Nah, Mhm. Itu yang membedakan. Oke, kita bisa coba langsung aja. Mhm. hmm, Oke, exercise 3. Each of the following sentences contains an appositive. Masing-masing dari kalimat di bawah ini memiliki satu apositif. Underline the subjects, garis bawahi yang mana subjek dengan garis satu, and the verbs twice, garis bawah dua, kalau itu verbs. Masih disuruh cari subjek apa, subjeknya mana, verbsnya mana. Terus jangan lupa di circle juga positive phrasesnya. Dan indicate overall apakah itu correct or incorrect. Karena ini sesimpel itu, kita langsung aja verbally discussing this. Contohnya nomor satu. Nomor satu correct, yang mana subjeknya, Sir?
Subjeknya itu the new honor. The new owner, yes, Uh, the new owner. Terus verbnya adalah Verb-nya is undertaking. is undertaking. Mhm. Some fairly broad changes in management policy adalah Appositive. some fairly broad Good. changes Oh, in policy. objek. Objeknya, mhm. Terus the Uh, son of the previous owner, APP. Apositif. positifnya, right? Nomor dua incorrect karena No subjek ya. Last semester itu. Harusnya kenapa subjek. kenapa incorrect? Karena bukan noun. Last semester. Adverb. Oh, yes, exactly. Last semester itu adverb Of uh, of time ya. of time, yes, bukan noun. Bukan. Mhm. Tapi sebenarnya adverb of time, I think adverb of time bisa jadi apositif, sir. Contohnya, eh misalnya 2 days ago, koma 2 days ago berarti hari apa, sir? 2 days ago itu lusa ya. 2 hari yang lalu. Ah, 2 days ago. 2 hari Sabtu, yang lalu. Oh iya, tomorrow. Eh, Sabtu. Sabtu. 2 hari yang lalu Sabtu ya. Today Ya, is Monday. Yes, 2 days ago, koma sebagai apositif dia. Saturday, ya. Saturday was my favorite day in this year atau of this month. Bisa kan, sir? bisa. Bisa dong, berarti. Berarti bukan karena itu alasannya dia incorrect. Oh, bukan. Bukan. Karena adverb of time bisa jadi apositif. Kalau subjeknya apa? Tergantung dari subjeknya. Nah, di sini kenapa ini incorrect, sir? Padahal sudah ada apositifnya, udah ada subjeknya, udah ada verbnya. Kenapa masih incorrect? Iya. Graduated. Friend. Give up? Oke, coba kita hmm, lihat lagi pengertiannya apositif itu apa sih? Naik lagi kita pengertian apositif itu apa? Nah, ini apa, sir? An apositif Yes. Is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Pengertiannya sama, exactly. Apakah last semester sama a friend kan? itu sama? Tidak, tidak sama. Of course, exactly. That's why disitulah kenapa incorrect. Okay, graduated adalah verb, cum laude from the university, hmm, objek atau keterangan ya. Number three, silakan Uh, dibaca. Valen- Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweethearts. Oke, Correct. correct. Kenapa bisa correct? Uh, the same meaning. Subjeknya yang mana? That's same. Subjeknya Valentine Days, Valentine's Day. Subjek, apositifnya February 14. February 14th. Verbnya Verbnya is is, keterangan atau objeknya. uh, a special holiday for sweethearts. Exactly. Number four. At long last, the chief executive officer has decided to step down. At long Uh, last, the chief uh, executive officer has decided to step down. Incorrect. Kenapa? Uh,
maknanya tidak sama antara at long last dengan the chief executive officer. Mhm. Dan sebenarnya, oke, oke, ya betul. Berarti at long last itu tidak bisa jadi subjeknya ya, Sir? Nggak bisa. Nggak bisa jadi subjeknya. Berarti kita kekurangan apa di sini, Sir? Subject. Kekurangan subjek. Karena at long last adalah, Long last adalah keterangan adverb of time. exactly. Apakah kita punya apositif di sini? Ada uh, Yaitu, apositif. Apositifnya the chief executive officer. yes, the chief executive officer adalah apositifnya karena diakhiri dengan komas. Terus verbnya adalah Verb-nya adalah has decided. yes, has decided. Jadi kalau kita mau paksain harus ada subjeknya, kira-kira bisa kita kreatifkan ditambahin subjek gimana, Sir? Subjeknya mungkin nama kali ya. Yes. Jadi bisa dibacain, dimasukin. Uh, uh, Contohnya namanya Mas Gali, misalnya. Jadi gimana kalimatnya? Gali, the chief executive officer, has decided to step down. Apakah at long last-nya harus dihapus? Eh, ya nggak juga sih ya, bisa juga dimasukkan ya Bisa ditaruh di depan atau di belakang, Sir? di belakang. Di belakang boleh, di depan juga boleh. Tapi kalau di Ya, depan, kalau di depan gimana, Sir? kalau di depan At long last dulu atau Mas Gali dulu? at long last dulu. Exactly. Number five. Eh, Number five, tonight supper leftover from last night didn't taste any bitter tonight that last night. Hmm. Any better? Kalau bitter itu Oh iya, pahit, ya. better ya, Better. Yes, bitter, bitter. Better? bitter. Bitter. Yes. Is it correct or incorrect? Eh, Incorrect ya. Why do you think so? Missing subject ini, subjeknya tidak ada. Tonight supper ini not subject ya. Oke. Oke. Eh, kita bisa silakan cek your Google apa itu supper. Supper, Mhm. Apa itu supper dan apa itu leftovers? Supper. Supper. makan malam, Yes, tonight supper adalah makan malam. makan Kalau malam. leftovers from last night, leftovers from last night, leftover. Apa itu leftover, sir? Leftover, leftovers. Sisa ya, Sisa makanan ya. sisa makanan. Jadi apakah tonight supper itu sama dengan leftovers from last night? Tidak. Why? Why not? Why it's not equals? Tonight supper, makan malam, makan malam. Sisa dari, oh iya berhubungan ya, sisa dari kemarin malam. Exactly, exactly. Jadi supper itu maksudnya meals ya. Makan malam Nih, kita tadi malam itu eh, yang kita dapatnya dari sisa makanan tadi malam itu did not taste any better tonight than last night. Itu maksudnya. So apa subjeknya di sini? subjeknya berarti ya tonight supper. A positifnya? Positifnya left over from last night.
Verbnya Didn't. didn't taste. So overall, is it correct or incorrect? Correct. Exactly. Number six. Go ahead. Number six, the only entrance to the closet, the door was kept locked at all times. Yang mana positifnya, sir? Yang mana subjeknya? Positifnya ya the only entrance to the closet. The only entrance to the closet. Terus, Subjeknya, apa? The door the door. Verbnya was kept locked. was kept locked Was kept locked at all times. at all time. Keterangan. Waktu. Is it Waktu. correct or incorrect? Correct. Alright. Number seven. In the cold of winter, in the cold of winter, a wall heating unit would not turn on. Mhm. Apakah In, ada positifnya? incorrect. Incorrect, kenapa? Uh, Basic subject ya. Yes, missing subject. Hmm. Kenapa bisa missing subject, sir? Ya karena di situ eh, ada objek preposisi in-nya itu. Yes, benar sekali. Benar sekali. Ada object of prepositions di situ. Nah, Of winter, right? Terus itu juga keterangan ya, keterangan uh, keterangan ini, keterangan apa sih? keterangan condition ya. Exactly, Adverb exactly. of condition. And then positifnya padahal adalah A wall heating unit. yes, makanya kita butuh subjek yang menjadi yang bisa dijelaskan oleh a wall heating unit, right? Would not turn on. Verbnya adalah Verbnya would not. would not turn on, ya. Kalau kita mau paksain kasih subjek, kira-kira subjek yang bisa kita masukin adalah The cold of winter tanpa in ya. Bisa not, nggak? not necessarily, karena in the cold of winter itu maksudnya ketika cuaca lagi dingin-dinginnya di musim salju, keterangan lagi, keterangan suasana, situasi. Apa sih a wall heating unit itu, Sir? A wall heating unit. A wall heating unit pemanas ya. Saya. Ya, itu biasanya ada yang di dinding, eh, Eh, dinding pemanas ruangan gitu. Kita biasanya punya AC untuk mendinginkan kamar karena di luar panas di Indonesia. Kalau di luar negeri itu kita AC-nya di dinding, eh, tapi bukan untuk mendinginkan, tapi menghangatkan karena di luar salju. Salju. Mungkin berarti subjeknya bisa nama brand ya Samsung atau apapun itu, a wall heating unit misalnya, right? Number eight. The new tile pattern. You yellow flower on a white background. Really brightens up the room. Hmm? Correct or incorrect? Incorrect. Oke, keep your answer for the next meeting karena kita bakal bahas the rest of the questions in the next meeting, sir. So the rest of the rest three numbers, number 8, 9, and 10, are gonna be your homework. So please take a screenshot for this, or you already have the book, right? So file that I already sent you. Please do number 8, number 9, and number 10 after this class. Please look for the verb, subject, and the appositive, right? Do you have any questions? Enough, sir. Okay, I think it's really sufficient and you look really exhausted. So do I. I'll see you in the next one. Yeah. Bye-bye. Okay, sir. Bye-bye.
Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullah. Good night, sir. Yes, nah, bye-bye.